Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita nak tengok subtopik pertama dalam topik ini iaitu rotational kinematic. Okay, so kita sama sahaja macam linear kinematic. We will explore motion for a rotating body by using rotational kinematic. So, kita nak tengok dia punya component of angular displacement, angular velocity dan angular acceleration bila objek berputar. Okay, so we start off with our first component, angular displacement. Definition here is the angle undergone by an object from a fixed reference point or axis. So, you ada objek you yang ni yang macam bentuk bentuk batu ni, dan kita ambil satu partikel or zarah, and zarah ni tengah berputar. So, objek ni tengah berputar, maksud zarah tu pun berputar juga. Okay, so bila zarah ni berputar, dia akan ada displacement S sebab ni daripada initial dia pergi kepada dia punya final position here. Okay, and from that position to dia punya center. So this is dia punya center. Okay, so you have a radius R. Now, daripada dia punya initial position sini, dia naik pergi final tu, akan tercipta sini satu angle theta. Okay, untuk you cari angle theta tu, dan theta tu lah kita punya angular displacement. The theta is actually equal to the displacement, okay, the displacement here, bahagi kita punya radius. But, kalau kita nampak macam ni, macam agak tak cantik, so saya bawa R ni ke sana, so dia akan jadi S, which is the component, linear component of displacement, sama dengan R theta. Ini angular, okay, ini linear, okay, ini linear. So you boleh nampak kan, daripada linear dengan dia punya angular kan, kita just bubuh radius sahaja sebagai dia punya link ataupun dia punya persamaan antara dua. Okay, so unit untuk kita punya angular displacement di sini ada 3. Hati-hati ya, kita ada radian, kita ada revolution dan kita ada degree. Tetapi yang kita nak selalunya guna dalam SI dia adalah radian. Okay, it's a vector quantity, maksudnya dia ada direction, di mana kalau sesuatu objek berputar anti-clockwise, okay, lawan jam, it has a positive theta. Kalau dia ikut jam atau clockwise, it is negative theta. Now, apa yang you perlu tahu dalam ni adalah macam mana kita nak convert from one unit kepada satu unit yang lain. So, satu revolution bersamaan dengan 2 pi, which is bersamaan dengan 360 degree. Okay, so dalam ni saya suka buat cross pair. Maksudnya, katakanlah, okay, katakan convert pi radian into revolution. X revolution. Kita nak carilah revolution pi radian ni berapa X revolution. Okay, kita guna what we call the cross conversion ni. Kita tahu radian berapa? 2 pi radian bersamaan dengan berapa revolution? 1 revolution. Lepas tu you cross saja. Ni naik atas, ini naik atas sini. So dia akan jadi pi sama dengan 2 pi X. So ini kita tak tulis unit dulu lah. Unit kita biar dulu. X sama dengan pi over 2 pi. X ni apa tadi? X ni adalah dalam revolution. Baru you tulis sini. Revolution. So, potong sini. So, X sama dengan 1/2 revolution. So, itu namanya cross pair lah. Di mana kita just gunakan persamaan ini sahaja. Persamaan ini tidak ada dalam exam. Tolong tahu. So, again, untuk ulang, kita nak samakan dengan kita punya linear dengan kita punya angular. Kita just bubuh radius. Nanti pun sama sahaja. Okay. So when a rigid body rotates about a fixed axis, all particles in a rigid body moves in a circular path with an angular theta. Maksudnya jika satu objek tengah berputar, segala zarah dalam badan tu akan berputar sekali. Okay. So that's the first part, angular displacement. Okay. Apa jadi bila kita punya angular displacement ni berubah ikut masa? Maka kita ada angular velocity. Now, this is the equation kita yang kita punya angular displacement tadi lah. Okay. So, kalau benda ni berubah mengikut masa, kita kena bahagikan dia dengan masa. Tapi you tak boleh bahagi satu bahagian saja. You kena bahagi dua-dua bahagian dengan masa. So, S, okay, mana datangnya ni? Ini perubahan lah sebab sekarang ni kita benda ni tengah berputar, okay, dan berubah mengikut masa. So, it's the rate of change of angular displacement. Itu maksudnya kita punya
omega. Omega ni apa nama dia? Angular velocity, rate of change of angular displacement. Ibaratnya you punya theta ni bahagi dengan masa, tapi you kena bahagi belah kanan dengan belah kiri sekali. So, displacement bahagi masa you dapat velocity. Ini R, radius, dan theta bahagi masa dapat omega. Okay, fakta menarik. R, radius bahagi masa kan, radius takkan berubah. Okay, so bila dia adalah unit dia tadi SI, theta ni adalah dalam radian, bahagi masa which is dalam second, kita punya SI unit adalah dalam radian per second. Ini SI dia. Ataupun you nak guna revolution per second pun boleh. Degree per second saya tak pernah jumpa lagi lah. Okay, dan it's a vector quantity. So sekarang ni kita tengah berputar ni, macam saya kata tadi lah, anti-clockwise, positive, clockwise, negative. Okay, so kita kena guna our right hand rule. Okay, this is in more detail. You ambil right hand you, tangan kanan you, okay, and you punya jari, okay, jari sini berputar mengikut you punya theta. Kalau theta you begini, jari you macam itulah, dan kita punya thumb ni akan point to our direction of angular velocity. Okay, angular velocity. So itulah kalau dia atas positif, bawah negatif, and etc. lah, sebab it's a vector quantity lah. So when rotating about a fixed axis, every point on a rigid body has the same theta, omega, and alpha. Apa maksudnya? Okay, tapi saya teruskan lah ni. But when point has different linear velocity v, because r is changing depending on the position of the particle on a rigid body. So maksud dekat sini kan, bila sesuatu objek berputar, okay, berputar, katalah kita ambil point kat sini, berputar, dia tengah putar macam ni tau. Okay, objek ni akan point dekat mana dia berputar. So ni putar lah. Okay, so velocity objek ni akan berubah, tetapi dia punya, okay, angle, dia punya omega dan alpha akan kekal sama kalau rotation tu sama. Cumanya berubah velocity dia kalau kita ubahkan kalau kita ubah, cuma yang berubah adalah velocity dia sebab kita punya radius kan, depending on dekat mana kita punya center tu. Kalau contohnya lagi jauh ke, contohnya kita buat bulatan lagi besar ke apa, okay, maka radius dia meningkat, maka V dia pun akan meningkat. Okay, tetapi kalau you tukarkan dia punya bulatan ni, dia punya theta, omega dengan alpha should have the same value. Only the value of velocity changes. Okay, so two first. Then sama juga macam kita punya topik 2, dalam kita punya velocity ni, kita ada average velocity dan instantaneous. Maksud dia sama. Average ini adalah kita nak guna formula. So average ini, kita tahu omega ni sama dengan theta over time. Tapi ini kalau benda ni macam sekali je, tak ada berubah. Tapi bila ada perubahan, kita bubuh delta daripada final tolak initial. Tu sebab sini ada, ni final, okay, ini initial. So basically kita punya average ni just menggunakan formula. Apa kalau instantaneous pula? So instantaneous tu at a specific moment in time. So this equation, when the limit of time equals to 0, maksudnya approaching 0 lah, approaching 0. Ini maksudnya kalau contohnya kita nak benda ni berlaku, putaran ni berlaku dalam masa 5 minit. Kita nak, apakah dia punya omega bila masa dia 3 minit. Maka kita guna this equation. Tapi jaranglah saya nampak soalan yang menggunakan equation ni. Selalunya dia akan guna equation yang average ni, cuma masa dia tukarkan the specific time. Okay, selalunya macam itu. Okay, now our last component dalam ni adalah angular acceleration alpha. Okay, alpha. So apakah maksud dia? It's the rate of change of angular velocity. So tadi kita ada S sama dengan theta, V sama dengan omega, you just bubuh R. Kali ni confirm A sama dengan alpha, kita bubuh sini apa? R. Which is macam mana dapat ni? You bahagikan you punya kiri dan kanan ni dengan komponen masa. Dan kalau putaran kita tak membesar dan tak mengecil, maka radius dia pun tak berubah. Maka you ada acceleration sama dengan radius darab dengan dia punya angular acceleration. So AT ni apa maksud dia? Ini maksudnya kita punya tangential acceleration ni, saya akan terangkan selepas ni lah. Okay, for now saya nak korang tahu alpha ni ada dua. Bila dia speeding dan bila dia decelerating in rotational punya sense adalah kalau dia punya
omega ni, ini maksudnya dia rotate sini, you ambil jari you kat sini, thumb you dekat atas, so omega akan point atas. Kalau benda ni tengah slow down, maka omega dengan alpha adalah pada arah yang berbeza. Kalau benda ni tengah makin laju, ini maksudnya dia punya omega sama arah dengan dia punya alpha. Okay, so sekarang ni apa yang saya nak korang tahu is, kita sebab bila kita tengah berputar kan, okay, kita tengah berputar, dia akan ada dua acceleration. Acceleration pertama adalah tadi kita punya tangential acceleration. So there are two types of acceleration when a body is rotating. First part adalah ni lah, tangential. Second part adalah yang you belajar dalam topik 5, centripetal acceleration. Okay, so when this is rotating, contoh kan, it is towards the center here, ini kita akan ada AC. Ingat centripetal acceleration is the acceleration which is directed towards the center. Tapi pada masa yang sama, velocity ni berubah mengikut masa. Okay? Katakan benda ni makin laju, maka velocity ni makin meningkat, mengikut katakan saat kedua pun dia makin meningkat, maka acceleration dia pun meningkat. So mungkin acceleration dia kat sini, ini 80 tangential. So nampak tak kita ada dua acceleration. Macam mana kita nak dapat, macam mana kita nak buat ni? Okay, so tadi centripetal acceleration. So if you nak the final acceleration, contohnya macam ni, kita ada kapal terbang yang bergerak atas, yang makin laju. So dia ada tangential acceleration sini, centripetal acceleration sini. You kena guna vector punya magnitude formula, which is x, dia punya x square tambah y square yang you belajar dalam topik 1. Dia punya Pythagoras theorem lah basically. Dan nak cari angle, tangent theta sama dengan 80 tangential over centripetal. So jarang lah sebenarnya dia nak tanya soalan macam ni. Selalunya dia akan tanya the tangential sahaja yang ni je lah. Okay, jarang dia tanya benda ni. Tapi kalau dia keluar, you should know lah, to get the one acceleration only, you need to add the tangential dengan dia punya centripetal. Okay, now kita punya angular acceleration alpha ni saya habiskan, dia adalah unit dalam radian per second square. Sebab omega tadi dalam radian per second, you bahagi lagi dengan masa which is per second, naik atas dapat radian per second square, and it's a vector quantity. Dia ada arah sama dengan omega, accelerate arah berbeza, dia decelerate. Okay, dan sama juga macam kita punya velocity tadi, kita ada average dan instantaneous. Maksud dia sama, this average is bila kita nak menggunakan formula sahaja, omega kita ada perubahan from initial to final. Okay, omega 2 minus omega 1, T2 minus T1. Dan instantaneous acceleration ni adalah at a specific moment in time when the limit goes through zero. Tapi tak pergi zero lah. Mungkin masa kita daripada 0 ke 5 saat. So dia nak pergi kepada 0 tu. Okay. Tapi jarang guna, kita selalunya guna ini. Okay. So sekarang ni kita dah habis dah our 3 quantity, which is angular displacement, angular velocity, and finally angular acceleration. Now, apa yang you kena tahu dalam ni, you tak perlu tahu pasal graf ke apa-apa. You need to know about our suvet in rotation. Ini tak perlu lama pun. Ini saya dah explain tadi. Okay, nampak tak? Untuk linkkan linear dengan rotation dia, kita just bubuh kita punya radius. Okay, dan theta, angular displacement, initial angular velocity, final angular velocity, angular acceleration. Dan you kena tahu this equation diberi dalam exam, dan this equation is also given in the exam. Tapi yang you kena tahu adalah maksud komponen-komponen ini. Okay, dan saya rasa you need a bit of practice. Okay, what you need to do now, ambil masa dalam 3-4 minit, try to tuliskan komponen angular, okay, dan komponen linear. Okay, dalam ni you macam kena tahulah mana linear, mana angular. Okay, walaupun benda ni macam tak keluar exam, but you still need to know. Okay, so that's all. The final part dalam ni, ingat you need to know suvet dalam rotation. Ingat suvet you need the 5 component, which is itulah ni time and alpha. Okay, so in the next video kita akan tunjukkan beberapa example untuk kita punya suvet. So if you nak lebih faham, boleh tengok situ. Okay, so thank you very much and I'll see you in the next video. Bye!